वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करवा +2 सेकेंड इयर सोशियोलोजी जाति व्यवस्थार एक लंग क्वेश्चन जोटा कहते जाति व्यवस्था परिवर्तन। तो चेंज इन द कास्ट सिस्टम। तो जाति व्यवस्था कौन सब परिवर्तन होती से गुड़िक आम आज डिस्कसन करवा। तो पुरातन समाज रे जाति व्यवस्था एक मुख्य सामाजिक अनुष्ठान रूपे प्रभावित करी आसी, किंतु समयक्रमे आधुनिकीकरण गमनागमन और जोगाजोगर उन्नति फल समाज द्रुत परिवर्तन घटी और यह जाति प्रथा को यथेष्ट प्रभावित करी। फल जाति प्रथार संरचना और प्रकार्य अनेक परिवर्तन परिलक्षित होइछि। जाति प्रथार कठोर नीति नियम क्रमशः दुर्बल होगाकू लगी। जाति प्रथार परिवर्तनशील दिगगुड़ी को निम्न आलोचना करागला। ताहले जाति प्रथार जहाँ सब परिवर्तन होइछि ता सब निम्न आलोचना करा। आम देखा तो फास्ट अच्छी ब्राह्मण मानकर प्राधान्य ह्रास। तो जाति व्यवस्था जो परिवर्तन होइछि से परिवर्तन एक मुख्य अंश होइछि ब्राह्मण मानकर प्राधान्य ह्रास, माने ब्राह्मण मानकर प्राधान्यता ह्रास पाइछि। ब्राह्मण माने सामाजिक उच्च नीच क्रम सर्वाधिक पदमर्यादा और प्रस्थिति उपभोग करुथिले। सेमानंकु देवतांक अंश बोली धरा जाउथिला। ताले सेमानंकु देवतांकर अंश बोली धरा जाउथिला। राजसभा सेमानंकु सम्मानित करा जाउथिला। ताले राजसभा सेमानंकु सम्मानित करा जाउथिला। मात्र परिवर्तित समाज रे ब्राह्मण मानकर आधिपत्य बहु परिमाण रे ह्रास पाई अछि। ताहले परिवर्तन समाज रे ब्राह्मण मानकर आधिपत्य कोन अछि बहु परिमाण रे ह्रास पाइछि। सामाजिक अनुष्ठान जाति भित्तिक नीति को अनुसरण न करी दक्षता और क्षमता को गुरुत्व दे अछि। तेणु ब्राह्मण मानकर प्रभाव ह्रास पाइबार लागि। ताले ब्राह्मण मानकर प्राधान्य जो आगे थिला ताहा वर्तमान ह्रास पाइबार लागिछि। नेक्स्ट अछि खाद्य पानीय और सामाजिक मिलामिशा थिबा कटकणा रे परिवर्तन। तो खाद्य पानीय और मिलामिशा जो कटकणा सब थिला सेथरे मध्य परिवर्तन देखा जाइछि। तो आधुनिक शिक्षा शिल्पीकरण गमनागमन और जोगाजोगर उन्नति फल जाति प्रथार थिबा सामाजिक कटकणार द्रुत परिवर्तन घटी। विभिन्न जातिर लोक माने शिक्षानुष्ठान शिल्प संस्था और अन्य संस्थार मिलमिशि कार्य करुछन्ति। सेमाने पूर्वरु चली आसुथिबा नीति नियम को मानिबा को पसंद करुनाहांती। विभिन्न जातिर सदस्य माने शिक्षानुष्ठान अध्ययन कला बेले बा होटेल एकत्र बसी खाद्य ग्रहण कला बेले छुआ अछुआ भेदभाव नीति को मानु नाहांती। फल खाद्य और पानीय रे थिबा कटकणा धीरे धीरे उभाई जाउछि। ताहले तो जो होटेल खाइबा द्वारा किंबा गोटे जगार काम करने द्वारा कि विद्यालय पढ़ा द्वारा तो छुआ छुआ भेदभाव आउ मानु नाहांती। नेक्स्ट अच्छी विवाह संबंधी कटकणार परिवर्तन। तो विवाह संबंधी कटकणार कौन परिवर्तन देखा दाउछि। अंतर्विवाह जाति प्रथार एक मुख्य लक्षण भाव प्रचलित हो आसुथिला। जाति बाहर विवाह निषेध थिला, किंतु आधुनिकीकरण पाश्चात्य शिक्षा और नारी शिक्षार प्रसार एवं विशेषकर हिंदू विवाह आईन 1955 प्रसार फल हिंदू विवाह थिबा कटकणार परिवर्तन घटी। यही आईन बल अंतर्जातीय विवाह आईन सम्मत होई अछि। जाति बाहर विवाह पाई पूर्व भली कौन कठोर दंडर व्यवस्था नहीं, बरं परिवर्तन बा परिवर्तित समय अनुसार अंतर्जातीय विवाह समाज रे ग्रहणीय होई अछि एवं विवाह क्षेत्र थिबा कटकणार प्राधान्यता ह्रास पाई अछि। ताले आगे जो थिला जे केवल निज जाति भितर ही विवाह करा जे एवं अन्य जाति रे बा हेले बा विवाह कले दंड जाति पंचायत दंड देउथला। मात्र एबे क्षेत्र मध्य व्यतिक्रम देखा जाइछि। क्षेत्र मध्य परिवर्तन देखा दैछि जे अंतर्विवाह जो होउथिला सेटा वर्तमान आउ अंतर्विवाह हो नाही। तो जणे निज जाति बाहर मध्य विवाह करि पारे। तो विवाह क्षेत्र रे मध्य कटकणा परिलक्षित होइछि। नेक्स्ट अछि वृत्ति क्षेत्र रे परिवर्तन। तो जाति प्रथार सदस्य माने निजर कौलिक वृत्ति को अनुसरण करथिले। ताले जो जाति प्रथार सदस्य माने निजर कौलिक वृत्ति को अनुसरण करुथिले। यह जन्म द्वारा स्थिर होउथिला एवं
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଥିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା, ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ ଫଳରେ ଏହି ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ବୃତ୍ତିର ବା ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା, ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ ଫଳରେ ଏହି ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜାତି ପ୍ରସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁରାତନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଜାତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା ସେହି ଜାତିରେ ପ୍ରସ୍ଥିତି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିଲା ସେ ସେହି ଜାତିର ପ୍ରସ୍ଥିତି ହିଁ ଲାଭ କରୁଥିଲା। ଧର ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ପ୍ରସ୍ଥିତି ଲାଭ କଲା। ତ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ତ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ପ୍ରସ୍ଥିତି ଲାଭ କଲା। ତ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମ ଏହି ଭାବରେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଜନ୍ମକୁ ଭିତ୍ତି ନ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଓ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି। ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୁଚି ଓ ବିଚାରଧାରାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଫଳରେ ଜାତିର ଏହି ନିୟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଜାତି ପ୍ରସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନିଚ ଜାତିର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ନିଚ ଜାତି ସ୍ଥିତିରେ ନିଚ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତ ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସମାଜରେ ଦଳିତ ଓ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରାଯାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏହା ସବୁ ଥିଲା ଯେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।